السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين مات بونزاي. اليوم جينا نديرو اون طاي دو ستركتور بوغ ان اورانجي. حنا اوني اون ديسمبر. هما جينيرالمون l'oranger, la taille de structure تاعو c'est en février-mars, début de printemps. La culture elle change en bonsaï. حنا على بالنا بلي l'oranger en bonsaï il se taille à 2 rameaux ou à 4 rameaux là. حنا نقولوا 4 feuilles ou là pour densifier l'arbre تاعك etc. Ce que j'ai fait, la première année j'ai fait la ligature. J'ai fait une ligature dans les branches qui m'a le mouvement ADA, le mouvement ADA, le mouvement ADA. Mais après j'ai remarqué que l'arbre il n'est pas équilibré. Malach équilibré qui m'a ni hab. Alors qu'est-ce que je dois faire? On est en décembre, fin décembre, je vais faire une taille de structure. كاين يقول لك ماشي وقتها وكاين يقول لك علاش ينحيها صح. دونك نقول لك علاش. انا je cherche pas des fruits. Même si je cherche des fruits, même quand نحوس على يخرجوا لي هنا التشينا لورانجي. لورانجي يخرج في لاتيج تاع لا بروميير اني، لاتيج جديده. ما يخرجش في لي زونسيان برانش، باغ اكزومبل كيما هادي تاع لاني باسي ولا هنايا. يخرجوا دي نوفيل بوس كيما هادو هما اللي فون بورتي لي فروي. هضرنا عليه دانييرمون. هذا اوسي هادو لي نوفيل بوس. Alors هنايا par exemple si je taille هنايا ما حيدير له والو parce que j'aurai pas هنايا je vais pas avoir هنايا les fruits. En plus généralement les caducs la sève elle favorise toujours les pointes. تروح toujours la fin هنا elle favorise toujours le haut de l'arbre. La pointe vraiment هنا تروح directement تطلع لهنايا. Et elle va passer غير تروح. وهادوما ils vont être plus faibles هادو صغار. حنا qu'est-ce qu'on cherche en bonsaï? On cherche une bonne ramification près du tronc. فهمتني؟ وهدايا j'ai essayé de l'incliner parce que دوك نفهمكم واش درت هنايا. Ça c'était le tronc. Ça c'était les deux branches تاع العين. هذا c'était la cime. La cime انا je l'ai rabaissé هنايا هكذا هبطتها بالعاني pour changer un mouvement. Parce que قلت لكم في la vidéo précédente قلت لكم بلي le tronc il est difficile il est facile de le faire grossir. Mais بصح le mouvement il est difficile. Pour faire un mouvement هنايا صرا نقدر بالك avec du raffia ونكسر بالك يتكسر لي شويه. لازم يكون عندي un bon substrat باش الارب ما يموتليش. Même si لو كان زعما j'ai coupé pour changer. Par exemple, dans cas, je vais choisir Hadi le Djiha, je coupe Hana. Tout ce qui est comme ça, vous voulez, il va favoriser le côté Hada, style penché. C'est pour ça que, comme le bonsaï, il faut commencer toujours avec un mouvement. Quand le mouvement il va s'imprimer, tu 2 ans, 3 ans, pour sélectionner les branches, etc. Ou donc, par exemple, qui m'a la face, la face. On est tous différents. Et chacun son avis, chacun son opinion, وكل واحد كيفاش يحس كيشوف الاربر. هذه الناس كاين بزاف ما حبش يفهموها. انا دوك شفت هذا عجبني، يجي ان اوتر ما يعجبوش، تعجبو لا فاس هذه. ان اوتر تعجبو لا فاس هذه. باسكو لو بونزاي الا تفتحت دون اون اكسبوزيسيون في اليابان ولا ان اوروب ولا لازم يكون لي 4 فاس مخدومين. باش نتفاهموا لازم يكون 4 فاس مخدومين لي 4 كوتي. ما تحطليش اون فاس هكذايا ولا تجيب لي ان ترون هنايا وهنايا دي فeuilles و tu vas l'exposer comme un bonsaï. Il y a un travail à faire في البونزاي. هذا ما كان. حنا دوكا نروحو لا طاي دو ستركتور. لا طاي دو ستركتور وعلاه نديروها؟ انا نقولو pour favoriser les tiges ولا le bourgeonnement اللي راهو هنايا. Parce que la sève, elle tourne directement la pointe, elle va aller vers le haut, تخلي vers le bas ou تخلي vers le haut. حنا واش نديرو؟ حنا دوكا واش نحو deux branches qui se croisent. واحدة deux branches اللي رايحين la même direction. إلا كاين par exemple هنا كيما هادوما رايحين كاع on va réduire.
نحو tout ce qui est vers le bas ونحو tout ce qui est vers le haut. وهذا مكان روحو غير بالعقل كيما هنايا هاوليك يا جولي موفمون هنايا وعندي هنايا اون سورتي هاوليك عندي هنايا اون اوتر بونش فا سورتير دوكا جو بو شوازير انا جونليف سا كوتي فوقاني ولا جونليف تحتاني انا جو بريفير لو موفمون هدايا. Alors, d'ailleurs, je vais essayer d'enlever ça et supprimer les grandes feuilles. Alors, pour l'oranger, il dit le fruit, la tige de l'année. La nouvelle tige, la nouvelle pousse. D'accord. D'ailleurs, je l'enlève. J'ai une branche directement. Alors, d'ailleurs, j'enlève. C'est-à-dire vers le haut. J'enlève, je laisserai là vers le bas. Je laisse une seule pousse vers le bas. Deux branches à la même direction. Je coupe. Pour structurer là, pour faire un équilibre de l'arbre. بالك même هنا نزيد نقص شويه mais bon on va voir. Côté هدايا il y a deux branches اللي رايحين le même côté, alors on élimine واحدة. En plus on élimine كاع les rejets. هذا مكان. Vous pouvez utiliser le mastic, hein. Vous pouvez utiliser plus normalement le mastic. D'accord. كيما هنايا je laisse ça. هنايا je vais essayer de réduire. نقص شوية من الفورما من la longueur تاع la feuille. هذا. هنا ثاني je peux aller plus drastique. هذه عطولها la taille de structure. Je vais structurer l'arbre من نعاود له كامل parce que je cherche un bon mouvement اللي نسيبو pour plus tard. نحيلو شوية الفeuillage. J'ai choisi les deux charpentières à Doma. À Doma, ils vont porter les feuilles et les arbres. À Doma, ils chidou tqal l'arbre après. J'ai laissé ça pour faire un équilibre. Tous les la vision quand une personne elle voit, tu vois la face, ou tu vois la face, ou là elle voit la face, ou là هذا مكان. j'enlève ça. هذا مكان. je dégage كاع واش كاين. هاوليك deux branches par là. La charpentière principale هاوليك la deuxième et je vais laisser comme ça. هذا نزيد يهبط. De toute façon je vais le travailler plus tard pour être en style penché. هذا مكان je vais le laisser comme ça. L'arrosage. remportage بالك دوك نشوف remportage تاعو ما كاين والو بالك لو remportage تاعو vers mars avril. هذا مكان plus d'autres travaux légers parce que بعد تجي la taille d'entretien. هذه c'est la taille de structure. après نديرو la taille d'entretien. نبداو نيليمينيو à 2 feuilles à 4 feuilles pour densifier l'arbre. هذا مكان. هذا كيما نقدر كامل جو بو ميم نحيها كوتي هذا كامل
Par exemple, pardon, نقدروا كامل نحاوه. جو رابورتي كلش ها باش l'arbre يكون un peu équilibré. وهذا ما كان. Il va rester comme ça. Je l'évite le gel. Surtout après une taille de structure. La taille de structure, les japonais disent en hiver, qui l'arbre يرقد. Ils disent en hiver. Et le rempotage aussi. Taille des racines. Parce que هما يستناو كي يكون l'hiver, l'arbre يكون راقد. Ils taillent les racines, ils font une taille de structure. باش كي تعاود تنوض لا سيف كي تطلع il y aura des bourgeons bien plus que واش كان عنده. هذا ما كان. J'espère que عجبتكم la vidéo. السلام عليكم.